Buenas tardes, Argentina. I love you guys. Since this afternoon, I have seen 4 senior leaders crying because these are people with a heart. The last one was Celia here. All of us had tears in our eyes, and that's what I like about the people here, because I feel I'm at home as if I'm in India. Mm-hmm. In India also people think more from the heart than from the mind. Is somebody going to be? Oh, sorry. No, it's okay. Muchas gracias, los amo. Ya desde esta tarde he visto llorar a 4 de nuestros líderes. Y esto significa que son gente de corazón. Una de las últimas fue Celia, y a todos se nos llenaron los ojos de lágrimas. Así que esto es una de las cosas que me encanta de este lugar. Me siento en casa, me siento en India. Como en India la gente habla desde el corazón, no tanto con la mente. Rashi and I are absolutely delighted to be with all of you at this Multidistrital Conference. Celia y yo estamos encantados de estar con ustedes en esta conferencia multidistrital. Rashi. Look, I told you guys. I'm speaking as if I were you. Friends, it is the only conference this year that I am attending and not sending a representative to. Es la única conferencia que estoy yendo y no estoy mandando un representante. Many reasons. 6 districts coming together was outstanding. But this invitation had come a long time back. But when you speak to Celia, you do not say no to Celia. And that is when I agreed that yes, I will be here. And both of us are so happy since yesterday, meeting wonderful people here, meeting the government officials. The trip till now has been outstanding, and the beginning of this conference is absolutely excellent. El poder reunir a 6 distritos es excelente, y la verdad, hablando con Celia, es imposible decirle que no, así que no pude negarme. Estamos muy contentos desde ayer, estamos conociendo gente maravillosa, pudimos conocer a los funcionarios, así que el comienzo de esta conferencia es muy bueno. Sorry for the technical hitch. Friends, my message to all the Rotarians around the world has been grow more and do more. Mi mensaje para todos los rotarios fue crecer más y hacer más. Grow more because we have not grown for the last 20 years. Crecer más porque no hemos crecido tanto durante los últimos 20 años. Which organization can thrive if it does not grow for 20 years? ¿Qué organización no crece por 20 años? There will be so many professionals, businessmen here, people from NGOs. Will you be happy if your organization did not grow for the next 5 years? Debe haber aquí muchos empresarios, muchos miembros de organizaciones no gubernamentales. ¿Y ustedes estarían contentos si su organización no creciera por los próximos 5 años? No, you won't be. So how can we be happy at seeing that Rotary is not growing? No lo estarían. ¿Y cómo podemos estarlo nosotros si vemos que Rotary no está creciendo? So at the very beginning of the year, I gave a call, each one bring one. Así que a principio de año me propuse que todos tienen que traer a uno. And let me tell you, the results have been outstanding. Y los resultados son excelentes.
for last 6 years our membership was declining, but this year, after 6 years of decline, it is going up. Por 6 años en los que cayó, luego de todo ese tiempo podemos decir que empezó a crecer. But Argentina also has to play its role. Pero Argentina también tiene que cumplir su papel. So here's my request to Vicente, Hugo, Maria, Jorge, Orlando and Victor. Así que esto es mi requisito para todos los gobernadores. Membership growth is not difficult. Crecer en la membresía no es difícil. All you need to do is keep following up, and I can tell you the membership, even in the next 1 month, can grow more than what you have done in the last 11 months. Si siguen trabajando, les aseguro que en un mes podrán crecer más de lo que han hecho en los años pasados. Okay, let me do some work for you 6 governors, okay? Let me help you in membership growth. Now I'm addressing you. In the next 1 month, how many of you can get 1 member into Rotary? Me voy a dirigir a ustedes en el próximo Hold mes. on. In English already so many hands up. When you say Spanish, I think everybody will raise their hand. En el próximo mes, ¿cuántos de ustedes pueden decir que van a traer una persona al club, a Rotary? Okay, keep your hands up. Keep your hands up. Manténganlas arriba. Keep that. Photographer, take that picture, okay? And give the picture to the governors. They will follow up. Por favor, sáquenle foto a los gobernadores. Todos con las manos arriba. And there are people who say 5. Some say 2. Algunos dicen 5, otros 2. They want to bring members. You guys are not doing anything about it. I tell you, the only reason why membership does not grow in Rotary, because we do not follow up. Una de las razones entonces por la que no lo estamos creciendo es el seguimiento. The 37 years that I have been in Rotary, I have never seen a single Rotary Foundation goal failing and never seen a Rotary membership goal succeeding. Durante los 37 años que formo parte de Rotary, nunca vi uno fallar ni tampoco tener éxito. The reason is we are very good at following up money, but very poor at following up membership. Entonces son muy buenos siguiendo el tema del dinero, pero no el tema de los socios. When we wanted to raise $120 million for polio, we raised more than $240 million. Mi idea era juntar cierta cantidad de dinero para el polio y llegamos a recaudar. Could you repeat the number? 240. 240. So friends, the reason is an excellent follow-up at Rotary Foundation. If I told my club that I am ready to give $10,000, first my club president will speak to me, then the Rotary Foundation coordinator will speak to me, then the trustee will also speak to me. But if I said I will get 10 members, nobody will follow up with me. Si yo hablo con mi comunidad y digo que quiero juntar 10.000 dentro del Rotary, entonces bueno, me van a hablar los miembros de las distintas comisiones, del comité fiduciario y me van a estar siguiendo. Pero si yo digo que quiero traer a 10 miembros, no me van a estar siguiendo. Whereas if somebody offered me $10,000 or 10 members, I will choose 10 members. Because they can give me far more than that $10,000. Y si me dan a elegir entre recolectar 10.000 o 10 personas, entonces yo siempre voy a elegir a las 10 personas porque me van a traer mayores cosas en el futuro. So friends, if this is the only conference that I am attending in the world, then you have to give me the gift of membership growth.
Entonces, si esta va a ser la única conferencia a la que voy a asistir presencialmente, entonces tienen que darme el regalo de tener un crecimiento en los miembros. So will you do it? ¿Lo van a hacer? So governors, please follow up. I seriously mean it. 100 each. 100 each. A ver, gobernadores, me traen 100 cada uno, por favor. And all of you have to help them, okay? Y ustedes ayúdenlos. Friends, when we grow more, we are able to do more. When we grow more, we are able to do more. Cuando crecemos, podemos hacer más. Different people join Rotary for different purposes. La gente se une al Rotary por distintas razones. I joined Rotary when I was only 25 years old. Yo me uní a los 25. Service was the last thing on my mind. El servicio era lo último que tenía pensado. I joined Rotary for making friends. Me uní al Rotario para hacerme amigos. But just as soon as I joined, my club took me to various projects and showed me a different world altogether. Pero al unirme al club, me empecé a involucrar en distintos proyectos y me enseñó una manera nueva de ver el mundo. My life otherwise was comfortable. My life was sort of air conditioned. Home air conditioned, car air conditioned, office air conditioned. Life was comfortable. Mi vida era muy cómoda, tenía aire acondicionado en mi casa, aire acondicionado en el auto, aire acondicionado en todos lados. Me considero muy afortunado. But then my club took me 50 kilometers away from my home. Pero luego, con mi club, visité a un lugar a 50 kilómetros de mi hogar. And then I saw a different world altogether. Y me encontré con otra realidad. Rashi and I wonder how high the ceiling of our home will be, whereas the huts that we went into, we could not even stand straight in them. Rashi y yo podíamos estar cómodos en nuestro hogar, mientras que en este otro lugar no podíamos estar parados o estar cómodos. You and I are worried whether we will have filtered water or bottled water. These people drank from the same pond, the drinking water, where they and their buffaloes bathed. Nosotros podemos tomar de una botella de agua, tenemos agua potable, mientras que esas personas no tenían acceso a eso. Tenían que tomar de los mismos lugares donde se bañaban. I don't go into the shower unless there is hot running water. Friends, these people do not have toilets at their home. Yo no me voy a bañar si el agua no está caliente, pero esas personas ni siquiera tenían baños. And all of this was only 50 kilometers away from the comfort of my home. Estaba pasando a solo 50 kilómetros de mi casa. And then I realized there are two worlds in this world. Y me di cuenta que en realidad hay dos mundos en este mundo. One was my world and the other was that world. Uno el mío y el otro el de los demás. And in between was my Rotary Club, which was helping me to change lives. Y en el medio estaba mi club Rotary, que me ayudaba a salvar vidas. I may have given the theme this year, Serve to Change Lives, but if we all look at our work over the last so many years in Rotary, I think this is what we have done. We have served to change lives. Y sabemos que el lema de este año era servir para cambiar vidas y salvar vidas, pero creo que eso es lo que venimos haciendo hace años. So my request, one was membership, the other is about enhancing the work that we do in Rotary. Así que de mis pedidos, uno es el traer miembros y otro, mejorar, aumentar el trabajo que también hacemos. I strongly feel that Rotary as an organization is so powerful that Rotarians have a role to play in the nation building process. Nuestra es una organización tan poderosa que los rotarios tienen incidencia sobre lo que sucede en nuestros lugares de donde vivimos. An organization which is 117 years old, which has
footprint in more countries than even the United Nations has. En una organización que ya tiene 107 años, tiene más miembros de lo que puede contar las Naciones Unidas. And our program is not a small program. Mind you, our biggest program is eradicating a disease. Y nuestros programas, por ejemplo, tenemos uno que es erradicar enfermedades. All of us can be so proud of that polio program, that one program we have saved 20 million children. Con uno de nuestros programas hemos salvado a 20 millones de niños. I often say it is as good as averting the World War, because the First World War, the people who died were 20 million, lives saved by polio program are 20 million. Siempre digo que es como si hubiéramos trabajado durante la Guerra Mundial, porque la cantidad de muertos ahí fue de 20 millones y la gente que salvamos del polio fue de 20 millones. And for an organization which is so strong and has a membership in Argentina of approximately 10 to 12,000 outstanding leaders. Look at the profile you have. I don't think even your government has 12,000 people of this quality. Y el Club Rotario de Argentina tiene de 10 a 12.000 participantes. Miren los líderes que tenemos, miren la calidad de líderes que tenemos. So it's very important that the scale of our programs, the scale of our work becomes bigger, better and bolder. Así que es importante que crezca el alcance de nuestros programas. So friends, today we met the speaker of your parliament. No, I know the name. What is this? What you call him? Speaker? I mean, that's what he addressed. The Speaker of the Parliament, Mr. Sergio Massa. And I have told on your behalf that if they ever want to do something big and they want help, they can always count upon Rotary. Hoy tuve el agrado de conocer a Sergio Massa y hablé en su nombre. De querer realizar algo, siempre pueden acudir a ustedes. So even without talking to you, I have made a promise there. Así que van a estar hablando con ustedes. Now you have to keep the promise. Pero tienen que prometerlo, tienen que mantener la promesa. Friends, the government recognizes and appreciates the work of Rotary. Ahora el gobierno tiene que reconocer y apreciar el trabajo de los rotarios. But for us to even go one step further, one notch above, it is very important that our programs become much bigger than what they are. Para que nosotros podamos avanzar un poco, es importante que nuestros programas nos excedan, sean más poderosos y grandes de lo que son. Today we are known worldwide because of polio, because the program is so big. Hoy se nos conoce en el mundo por el polio, porque el programa es enorme. In your own country, you can take up issues of health, all 6 districts working together. I'm so happy to see that on autism, all of you have come together to work together. That is the way to work in future for Rotary. Me alegra mucho el poder ver que los 6 distritos se han unido y están trabajando en comunidad, y esa es la manera en la que trabajamos. So please, all of you, put your heart and soul in that project of the autism, for the autism children, because then in the country, whenever they think of an autism kid and they want that yes, somebody should help, they know that Rotary will definitely help. Así que pongan todo su corazón, su empeño, sus mentes en este programa para ayudar a los niños, especialmente en este programa para ayudar a los niños con autismo, porque va a hacer la diferencia. And all of this is possible back home in India, which is the second largest country in the world as far as population is concerned. Rotary is playing a role in the nation building process. Y en mi país, India, que es el segundo país más grande en términos de población, Rotary tiene una gran incidencia en lo que sucede allí. There are 250 million students in India. Hay 250 millones de estudiantes en la India, miles de estudiantes en la India. And Rotary International, Rotary in India, provided the entire curriculum for these students, audiovisual content to be shown on television channels by the government of India. Y
Rotary Internacional y Rotary de India se aseguran de hacer el currículum para que le llegue a todos los niños en la India y que también pueda ser visto por ellos. So different government channels show these programs that have been developed by Rotary, and every day millions of children are watching programs, the curriculum of the different grades, grade 1 to 12, being shown on the television. Y todos estos currículums, todos esos planes de estudios son vistos por millones de niños desde sus casas, en las teles, en distintos programas de gobierno, y donde ellos pueden aprender desde primero hasta los 12 grados y con sus distintas materias. So we made a difference for the children who were all sitting at home during the pandemic. We helped them study, and we were right at the forefront in doing this with the government. Así que hicimos la diferencia para todos los niños que estuvieron en sus casas durante la pandemia y pudimos hacer que ellos pudieran estudiar. Friends, I know here in Argentina you take Rotary from the heart, and I myself do. Sé que toman los asuntos aquí en Argentina con el corazón y yo también lo hago. To me, Rotary is a way of life. It is philosophy. Para mí Rotary es mi filosofía, es una manera de vivir. The fact that we can change somebody else's life is a gift that God has given and asked us to join Rotary. El hecho de que podemos cambiar la vida de una persona es un regalo que se nos dio y Rotary hace la diferencia. So, many of you may think, what's so big about it? But the fact remains that for 40 years we were together and we have nearly eradicated the disease. So we are a powerful organization. ¿Y qué es lo que nos hace grandes? Estuvimos trabajando por 40 años y pudimos erradicar una enfermedad. Así que, ¿qué dice esto de nuestra organización? Friends, to me, I feel Rotarians do God's work on earth. I said, to me, it feels that Rotarians do God's work on earth. Entonces creo que nosotros los Rotarios somos la obra de Dios en la tierra. So let us not lose this opportunity. Whether you are the club president or the club member, let us put our best to change lives of other people. No perdamos la oportunidad de cambiar la vida de otra persona. Friends, before I end, I would like to specially recognize Celia. Celia herself has been an outstanding Rotarian. Antes de finalizar, quiero reconocer a Celia, un ejemplo dentro del Rotary. But I remember about 17 years back, Louis and she both had come to my city. We were young Rotarians in awe of Louis J.I. Recuerdo hace 17 años, éramos jóvenes y luchando por nuestros sueños de Rotary. So I call them the first family of Rotary. Y fundamos nuestra primer familia de Rotarios. One president and the spouse is the vice president. Nowhere else. Un presidente y dos esposas de presidentes. One is the president, the other is the vice president. Una el presidente y la otra la esposa del presidente. So, Celia, we fondly remember Louis. He'll always be in our hearts. Outstanding Rotarian, outstanding leader, one of the youngest presidents that we've ever had. And thank you for the service that all of you, he and you have provided to all of us. Les agradecemos por todo el trabajo que han hecho con nosotros. And friends, that is the inspiration that we can take, that our lives are best lived when we live for others. Y un ejemplo que nos podemos llevar es que nuestras vidas son mejores si las vivimos para los demás. Because friends, the biggest gift we are given is the power to touch a life. Porque el regalo más grande que se nos da es el poder de tocar una vida. To change, to make a difference in the circle of life.
cambiar, para hacer una diferencia en el círculo de la vida. If we can reach out with our hand, heart and soul, Si podemos llegar al otro con nuestras manos y nuestro corazón y nuestra alma, magic will begin to happen as the wheel begins to roll. ahí comenzará la magia cuando la rueda empiece a girar. So all the governors, let us turn the wheel together so all humanity thrives, for we have the power to serve, to change lives. Thank you. Así que, gobernadores, hagamos que esta rueda gire, hagámoslo juntos para que la humanidad mejore, crezca y tenemos el poder y la magia de servir y cambiar vidas. Momentos y palabras que quedarán en nuestra memoria. Muchas gracias, señor Presidente. Si me permiten, les cuento que una vez finalizada esta plenaria inaugural, este salón será acondicionado para la cena que se servirá a partir de las 20 horas.